হ্যালো ফ্রেন্ডস, দুর্গাপূজার ভিলগ সিরিজে আবারও ওয়েলকাম। কলকাতার বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছো এটা আমি কোন পুজোর কথা বলছি। একদম ঠিক বলেছো, এটা কিন্তু সাউথ কলকাতার অন্যতম হেভিওয়েট পুজো মুদিয়ালি ক্লাবের কথা বলছি, যাদের এবছরের থিম হলো ত্রিমাত্রিক। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दुर्गा पूजा का व्लॉग सीरीज में वेलकम। और ये अभी आप देख रहे हो साउथ कोलकाता का वन ऑफ द हेवीवेट एंड बिगेस्ट पूजा मुदियाली क्लब का दुर्गा पूजा, जिनका इस साल का थीम है त्रिमात्रिक। यानी जो त्रिदेव है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनका हमारे कल्चर या रिलीजियन में क्या इम्पोर्टेंस है, वही चीज को इस थीम के दौरान सिग्निफाई किया है। প্যান্ডেলের বাইরে এবং ভেতরে তোমরা ब्रह्मा विष्णु महेश এই त्रिदेवेर मूर्ति देखते पावे। पंडाल के अंदर और बाहर आप सब जगह में त्रिदेव का मूर्ति देख पाएंगे। और इस पंडाल का डेकोरेशन भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। ऊपर का जो ये बोलते हैं ना झाड़ और भी थीम का लाइटिंग का बहुत अच्छा है। फिर भी जब मैं गई थी तब 4 बजे थे, इसीलिए लाइटिंग तब उतना चालू नहीं था। আমি 4টের সময় গিয়েছিলাম বলে লাইটিং দেখতে পাইনি, কিন্তু তাও আমি বলবো মুদিয়ালি ক্লাবের থিম, কনসেপ্ট এবং ডেকোরেশন সত্যি চমকপ্রদ, সত্যি নজর কাড়ার মতো। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো से वॉक करके आपको ये पंडाल तक आना पड़ेगा। রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো 6 নম্বর গেট থেকে হেঁটে গেলে কিন্তু তোমরা এই ভীষণ সুন্দর মুদিয়ালি ক্লাবের পুজোটা দেখতে পাবে। ये कोलकाता का वन ऑफ द मस्ट विजिटेड दुर्गा पूजा पंडाल है। এই প্যান্ডেলটা কিন্তু তোমরা এবছরের পুজোয় দেখতে কিন্তু একদম মিস করবে না। মুদিয়ালি ক্লাব থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্সেই হলো শিব মন্দিরের দুর্গাপূজা, আর যাদের এবছরের থিম ছিল নবদুর্গা। मुदियाली क्लब से वॉकिंग डिस्टेंस में आप ये पूजा देख पाओगे। और ये है शिव मंदिर का दुर्गा पूजा, जिनका इस साल का थीम था नवदुर्गा। সত্যি কথা বলতে প্যান্ডেলের বাইরেটা যে আমার খুব ভালো লেগেছে তা নয়, আমার খুব বেশি কিছু ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়নি। এটাও হতে পারে যে আমি যখন গিয়েছিলাম তখন ধরো এই 4:30 বাজে, তো তখনও এই লাইটিং গুলো অতটা মানে কিছুই শুরু হয়নি। मुझे इनका पंडाल उतना खास अच्छा नहीं लगा, और ये भी हो सकता है कि मैं 6:30 बजे गई थी बोल के तब लाइटिंग उतना चालू नहीं हुआ था, तो इसीलिए बोलते ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। पर ये इनका माँ दुर्गा का मूर्ति अच्छा लगा, जो है नवदुर्गा। মা দুর্গার মূর্তির কনসেপ্টটা ভালো ছিল, মানে যেটা নবদুর্গা ওরা দেখাতে চেয়েছে, কিন্তু আগেন আমার প্যান্ডেলের ভেতরটা একটু অন্ধকারই মনে হয়েছে। মেবি এটাও হতে পারে যে বললাম না আমি 4:30 সময় গিয়েছিলাম বলে হয়তো লাইটিং বা ভেতরের লাইটগুলো অতটা অন ছিল না। माँ दुर्गा का मूर्ति मुझे अच्छा लगा, बट ओवरऑल ये पूजा पैंडल मुझे बहुत ही एवरेज लगा। तो आप लोग अगर रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में उतारते हो तो आप ये मुदियाली क्लब और शिव मंदिर ये दोनों का पूजा अच्छे से देख पाओगे। তোমরা জানো কেমন লাগলো তোমাদের এই পুজোটা কমেন্ট করে। সাউথ কলকাতার অন্যতম ক্রাউড পুলার পূজা হলো এই চেতলা অগ্রণী, যাদের এবছরের থিম ছিল गंगा बख्शे दूषण। फ्रेंड्स, ये साउथ कलकत्ता का अनदर हेवीवेट पूजा है, जिनका इस साल का थीम था गंगा पॉल्यूशन। इन्होंने अपने थीम में कैसे गंगा नदी की स्टार्टिंग से पूरा गंगा पॉल्यूशन सारा दर्शाया। यहाँ पे आप देख पाओगे कैसे महादेव के जटा से माँ गंगा का आरंभ हुआ है, फिर गंगा का घाट, गंगा के किनारे, इनफैक्ट पंडाल के अंदर आप जो गंगा आरती का वो सारा प्रदीप भी आप देख पाओगे। और फिर कैसे हम लोग गंगा में बोलते हैं ना कूड़ा और अनवांटेड चीज डाल के पूरा गंगा को पोल्यूशन करते, तो वो सब इन लोगों ने अपने थीम में दर्शाया। এখানে তোমরা পুরো গঙ্গা নদীর স্টোরিটা দেখতে পাবে, মানে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি থেকে গঙ্গা নদীর ঘাট এবং গঙ্গা বক্ষে যে আরতি হয় সেখান থেকে গঙ্গা পলিউশন, মানে কিভাবে আমরা গঙ্গা নদীর মধ্যে নানা রকম বর্জ্য পদার্থ নানা রকমের বলে না আনওয়ান্টেড জিনিস ফেলে পুরো গঙ্গা নদীটাকে পলিউশন করি। এই প্যান্ডেলটা কিন্তু কোনো মতেই মিস করা চলবে না। এটা ওয়ান অফ দ্য মাস্ট ভিজিটেড পূজা पंडाल्स इन कोलकाता है। साउथ कोलकातार अन्यतम बड़ पुजो हलो 66 पल्ली 66 पल्ली। ये साउथ कोलकाता का अनदर पॉपुलर एंड हेवीवेट पूजा है। এবছরে এদের পুজোর প্যান্ডেল এবং থিমটা কিন্তু খুব ইউনিক ছিল, কারণ পুরো প্যান্ডেলটাই হয়েছে মানে প্যান্ডেলের ভেতরটাই বানানো হয়েছে গুঁড়ো মশলা দিয়ে, এবং এদের এবছরের মেন স্পন্সর ছিল সানরাইজ, আর সানরাইজের গুঁড়ো মশলা দিয়ে পুরো প্যান্ডেলটা বানানো হয়েছে।
ये जो आप पंडाल देख रहे हो, ये पूरा पंडाल स्पाइसेस यानी इंडियन किचन में जो मेन स्पाइसेस होता है उसी से बनाया है। और इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पूजा का जो मेन स्पॉन्सर था वो सनराइज है। आप देख पा रहे हो कि बाहर सनराइज का लोगो वगैरह ये सब लगा हुआ है। और ये सारा जो डेकोरेशन है ये अलग अलग स्पाइसेस से बना है। इन्होंने पूरा दिखाया कि इंडियन स्पाइसेस का मतलब कहाँ से इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ कहाँ में इंडिया का स्पाइसेस बोलते हैं ना एक्सपोर्ट होता है। ये पंडाल बहुत ही कंसेप्ट वाइज मुझे बहुत ही यूनिक लगा। पर हाँ, इसका सिर्फ नेगेटिव यही है, इनका जो स्पेस है ना वो थोड़ा लिमिटेड है। और इन्होंने एंट्री और एग्जिट का ना एक ही बोलते हैं ना गेट बनाया, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। এই প্যান্ডেলে দেখানো হয়েছে ইন্ডিয়াতে কত রকমের স্পাইসেস আছে এবং স্পাইসেস বলে না উপরে ম্যাপ দেওয়া আছে যে কোন কোন কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট হয়। তো এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মাস্ট ভিজিটেড প্যান্ডেল সাউথ কলকাতাতে। বাদামতলা আশা সংঘ কলকাতার অন্যতম একটি বড় পুজো। আর এবছর এদের থিম হলো উৎসবের চলচ্চিত্র। ये बादामतला आशा संघ का पूजा है जिनका इस साल का थीम था मोशन पिक्चर। पर सच बताऊं, मुझे इनका थीम और पंडाल उतना कुछ खास नहीं लगा। আমার কিন্তু এই প্যান্ডেলের থিম ও কনসেপ্টটা খুব একটা ভালো লাগেনি। তো বন্ধুরা, তোমরা বলো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং সাউথ কলকাতার আর কি কি পুজো প্যান্ডেল তোমরা দেখেছো বা দেখা উচিত প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये भी बताइए और कौन सा साउथ कोलकाता का पूजा मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दुर्गा पूजा का और कुछ व्लॉग्स के साथ और कुछ नए जगह का वीडियो के साथ। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। তো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো নতুন পুজোর ভিডিওর সাথে। ধন্যবাদ।